السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا بكم اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعل شهرنا شهرا مباركا، اجعل شهرنا وصيامنا مقبولا. اللهم إنا نسألك أن تجعل صيامنا مقبولا. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم على الكتاب والسنة توفانا وأنت راض عنا يا مولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن من تمام النعمة علينا وعلى المسلمين، وهذا من فضل الله علينا أن بلغنا رمضان، وهذا موطن يشكر فيه ربنا ونظهر فيه الفرح لله سبحانه وتعالى، بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita senandungkan kepada Rasul yang paling mulia, bagi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu semuanya, bagian dari kesempurnaan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu alhamdulillah Allah telah membuat kita bisa sampai dan hidup dalam keadaan sehat walafiat, bisa memasuki dan menjalani bulan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan yang nikmat ini adalah nikmat yang tentunya harus kita syukuri. Di sisi lain harus kita tunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." إخواننا الأكارم، شهر رمضان هذا شهر عظيم وهو سيد الشهور، والله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام فيه لمصلحتنا، ليكفر لنا فيه الذنوب ويصح لنا فيه الأبدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان برمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلذلك رمضان يكفر ذنوبنا. Ramadan itu bulan
puasa adalah bulan yang sangat agung ya, dan bulan puasa adalah pemimpinnya bulan yang sangat mulia. Pada bulan puasa ini kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Ibadah puasa ini Allah syariatkan kepada kita untuk kemaslahatan kita. Di antaranya adalah hikmah dari berpuasa, yaitu takfirul dzunub, melebur dosa-dosa, dan juga sehatul abdan, bisa menyehatkan badan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu merupakan pelebur dosa, selama orang yang menjalankan puasa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya tidak melaksanakan dosa besar. والصيام كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامة. يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يأتي الصيام شفيعا لأصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الأكل والشرب في النهار فشفعني فيه، فيشفعان في العبد يوم القيامة. Ibadah berpuasa, kemudian juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh hamba Allah, itu akan menjadi syafaat penolongnya kelak di hari kiamat, di hari di mana orang banyak menyesal, orang banyak melangsa atas apa yang mereka telah lakukan di dunianya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ibadah puasa dan membaca Al-Quran itu akan menjadi penolong dan syafaat bagi yang melaksanakannya kelak di hari kiamat. Pahala membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran kelak akan membela, menolong orang yang membaca Al-Quran dan dia berkata kepada Allah: wahai Allah, saya telah membuat orang ini tidak tidur semalaman karena membaca Al-Quran, maka ya Allah, tolonglah, selamatkanlah dan berilah syafaat dia. Begitu juga pahala ibadah berpuasa kelak di hari kiamat akan menjadi penolong dan syafaat bagi yang menjalankannya, dan akan membela orang tersebut di hadapan Allah dan memohon kepada Allah: wahai Allah, tolonglah beri syafaat orang ini karena saya puasa ini telah membuat dia kelaparan selama seharian. والصيام يباعدنا عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Dan ibadah berpuasa itu menjauhkan orang yang berpuasa dari masuk neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berpuasa walaupun sehari dengan ikhlas di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka selama 70 tahun. وللصيام مزية خاصة في أبواب الجنة، فإن أبواب الجنة 8 أبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. Ibadah siang itu memiliki keutamaan khusus. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan satu pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu surga itu ada 8 pintu, dan diantaranya ada satu pintu yang diperuntukkan khusus untuk orang yang berpuasa yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya ada sebuah pintu surga yang tidak akan dapat dimasukinya kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. والصيام عبادات مقرونة مع الصيام. من هذه العبادات التي ترافق الصيام ويحب ويستحب الإكثار منها ألا وهي تلاوة القرآن الكريم لقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. Dalam bulan Ramadan, selain kita ibadah berpuasa, juga ada ibadah yang berkaitan dan bergandengan dengan ibadah berpuasa, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila", wahai orang beriman, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan menjadi penolong bagi pembacanya. وأيضا من العبادات الملازمة للصيام في شهر رمضان قيام الليل وصلاة التراويح. Ibadah yang lain yang sangat berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan berpuasa, yaitu meramaikan malam-malam Ramadan dengan sholat malam, sholat tahajud, begitu juga dengan sholat tarawih. وصلاة التراويح قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Berkaitan dengan sholat tarawih, keutamaan sholat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya yang telah dia lakukan. ومن العبادات المرافقة والملازمة لهذا الشهر المبارك ألا وهي عبادة إخراج الزكاة والإنفاق والصدقات على الفقراء والمساكين. Sebagian juga ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan adalah yaitu ibadah zakat, bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang fakir miskin. Qaulillah subhanahu wa ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang beriman adalah mereka yang bersedia untuk membelanjakan hartanya untuk memberi makan orang-orang anak-anak yatim, orang-orang berkekurangan dan orang-orang yang papa tertawa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi shahr Ramadan. أي في شهر رمضان يكثر من الإنفاق والصدقات ويقول أيضا ما نقص مال من صدقة. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah kalau telah datang bulan suci Ramadan, maka beliau menjadi hamba yang paling dermawan. Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan menjadi sangat paling dermawan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man naqasa min malin min shadaqah", tidaklah harta itu berkurang karena diinfakkan, disedekahkan. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unfiq 'alayk ya ibn Adam, anfiq min malik." Allah Subhanahu wa ta'ala yunfiqu 'alayk. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai manusia, berinfaklah maka Allah
juga akan berinfak kepada kalian, akan membalas infak kalian. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya akan kembali bagi dirinya, dan barang siapa yang melakukan kejadian kesalahan, maka dia akan kembali kepada dirinya, dan Allah bukanlah zat yang zalim kepada hamba-hambanya. أباؤنا الفضلاء، إخواننا الأكارم، أمهاتنا الفضليات، في غزة قد كرمنا من إخواننا في أندونيسيا بأن بنوا لنا مشفى كاملا يسمى المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، وقد بنوا لنا مسجد التوحيد في غزة في مدينة دير البلح، وكذلك محطات لتحلية المياه، فجودوا بما جاد الله عليكم. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan kita dari Indonesia, ini beliau menyebutkan kita ya. Alhamdulillah, beliau berterima kasih kepada orang-orang Indonesia, kepada kita, karena orang-orang Indonesia sangat baik kepada kami rakyat Palestina, terutama rakyat kota Gaza. Nah, alhamdulillah telah dibangun di kota Gaza itu sebuah rumah sakit ya di bagian utara kota Gaza. Begitu juga telah dibangun sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Darut Tauhid ya, atas prakarsa Yayasan Darut Tauhid. Begitu juga telah dibangun pabrik air minum yang diperkhususkan secara gratis untuk penduduk kota Gaza. Ini tidak lain karena kedermaan orang-orang Indonesia, kebaikan, amalan infak dan sedekah yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia melalui Yayasan Darut Tauhid. Maka pada kesempatan ini kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk bisa secara ikhlas berderma untuk rekan-rekan kita di Palestina. إخوتي، وبفعل الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وبفعل الحروب المتتالية على قطاع غزة نتج عن ذلك الشهداء كثير وجرحى كثير وأسرى كثير وقصف بالطائرات وبالدبابات وبالصواريخ وهدم للبيوت وتدمير للمساجد، فأصبح في غزة فقراء كثير وأرامل كثير وأيتام كثير، كلهم بحاجة إلى نفقاتكم وصدقاتكم وزكاتكم. Bapak dan Ibu semua sudah sangat diketahui bahwa Israel itu sangat kejam dan sangat jahat kepada warga Palestina, kepada negeri Palestina. Sudah banyak korban martir, para syahid yang meninggal. Begitu juga banyak orang-orang yang ditawan oleh mereka. Begitu juga banyak luka-luka, banyak orang-orang yang tertimpa oleh kejahatan yang dilakukan oleh negeri Israel. Israel tidak henti-hentinya melancarkan serangan kepada negeri Palestina dengan roket, dengan tank-tanknya, dengan bom, dengan gas air mata. Maka akibat dari itu banyak melahirkan orang-orang fakir miskin, banyak melahirkan anak yatim piatu, begitu juga banyak janda-janda akibat dari kejahatan ini. إذن إخوتي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جودوا بما جاد الله عليكم من فضول أعمالكم وأموالكم، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فجودوا بما جاد الله عليكم من إطعام الطعام لإخوانكم في غزة لكي نوفر لهم وجبات الإفطار ووجبات السحور والماء والكساء. وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم، رفع الله قدركم،
وأعلى شأنكم ورحم الله أمواتكم وجعل بلادكم آمنة مطمئنة وبالله الهداية والرشاد وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dalam kesempatan ini beliau sudah mewakili dari negeri Palestina mengajak kepada bapak-bapak dan ibu saudara untuk bisa berderuna untuk rekan-rekan kami, keluarga kami di Palestina, dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepada Anda semua. Karena terutama di bulan suci Ramadan ini Allah melipatkan ganjaran, karena kebaikan itu ketika kita dilakukan mendapatkan 10 ganjaran, dan Allah bisa dapat melipatkan lebih dari 10 yang Ia kehendaki. Maka karena orang-orang yang bersedekah itu, orang-orang yang berderma itu di hari kiamat dia akan dinaungi oleh pahala sedekahnya. Maka bapak-bapak dan ibu saudara, semoga Allah mengangkat derajat kalian, semoga Allah mengampuni kalian dan mengampuni orang-orang yang meninggal dari keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.